Good afternoon everyone. Yung mga kasama kong pogi oh. Tatlo oh. Ito yung pinaka-pogi oh. Hello, what's up? Good morning. What's up? Morning na ba? Sobrang katulog, good morning pa rin. Awit talaga. Ito yung tinatawag na Chinese bamboo daw. Chinese bamboo, ba't naging Chinese bamboo to? Na nasa Pilipinas naman to. Dapat Philippine bamboo ang tawag nito. Tawag lang Chinese bamboo, nasa Pilipinas tayo eh. Hindi dapat tatawagin ng Chinese bamboo to. Nandun yun sa Chinese na. Kung nandun to sa China, yun, tinatawag na Chinese bamboo. Eh, nandito sa Pilipinas, Philippine bamboo. Yung santol dun, anong tawag dun pag nandun sa, sa China? Sunnis. Sannis. Sannis. Sa atin, Santol. San at saka anak yun at saka mag-utol. Santol. santeng. Santol. Ah.